Sultan Orhan Gazi Hazretlerinin buyruğudur. Sana በኩሩሉስ ኦርሃን በአሁኑ ክፍል አንደኛ ማስታወቂያ ላይ እንዳሳዩን ከሆነ ሻሂንሻህ ቤይን ለመጀመሪያ ጊዜ በራሱ ጎሳ አሳይተውናል። gözü değen gözünden, eli değen elinden olur. እናም በቀጣዩ ክፍል የኦርሃን ብዙ ወታደሮቹ ሻሂንሻህ ቤይ ወጥመድ ውስጥ ሲገቡም አሳይተውናል። Hükmünü bitireceğim. Burcu Orhan'a sevdim. እናም ቀጣዩ ክፍል ኦርሃንን ክፉኛ የሚጎዳው ይመስለኛል። ስለ ፍላቪዮስ ግን ሲቀበርም ሆነ ፋጡማም ስታዝን አላሳዩንም። ግን ፍላቪዮስ የምርም ከሞተ ፊልሙ የበለጠ ደባሪ የሚሆን ይመስለኛል። Peki ya sen? Yüce başlar azametimizin. Böyle düşecek. Bize hasım olan kimse yaşamayacak. İmparatorluğumuzun geleceği için Orhan'la evlenmek zorunda.